ন্যায্য দাবি ন্যায্য দাবি পূরণ করা ন্যায্য দাবি পূরণ করা আমার বাগিচার যে অবস্থা তোমালোকে বনাই দিলা 60 বছর আমার গোলাম করে দিলা তার জবাব কি তোলা যে তোমালোকৰ বাগিচা এইটো নহয় যে 60 আমি বিজেপি হুংকাৰ দিছোঁ বিজেপি ভোট দিম কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে তোমালোকক ভোট দিম তোমালোকে 60 বছৰে লুটি ফুটি খালা তোমালোকে এচি গাড়ী কৰিলা ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰ বনালা আৰু তাৰ বাহিৰে তোমালোকে জনগণৰ একো কাম কৰা নাই গতিকে এই সকলোকে হুঁচিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ এই মঞ্চৰ পৰা এখন आदित्य ठाकरे बोले है जो हमारे पॉपुलेशन का बेसी है तो एसपी जीते ना लगे और हमारे डिमांड जो हमारे पॉपुलेशन बेसी तो हमारे समस्या भी बेसी तो फर्स्ट एसपी हमारे के दीते लगे फर्स्ट एसटी सार जनगोष्ठी आदिवासी के दीते लगे এটা सरकार के अंदर डिमांड लगे बीजेपी सरकार के जितना भी इंटेलिजेंस है यहाँ हिसाब करते যদি পারা যায় হিসাব করে দিতে লাগে যে কিমান মানুষ है তিনসুকিয়ার আন্দোলন তার পিছে ডিব্ৰুগড় তার পিছে सारा आसाम में आंदोलन হয় धन्यवाद जनाते एसएमएस के जितना भी विकल्प दिया है सबको धन्यवाद जनाते आज 5 दिन 6 दिन से तो हम जितना कोई निजर निजर अंचल में कष्ट करेगा सब कोई का हम की तरफ से जोहार जनाता है सब कोई मोर संगे एक संगे बोलबा जोहार जनगोष्ठी जिंदाबाद 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 हमनी के लागे पत्ता लागे धन्यवाद बीजेपी काम मामा हमारे काम बीजेपी को lagi boy lagi boy Islamat lagi boy lagi boy lagi boy Islamat lagi boy lagi boy lagi boy we want ST we want ST we want ST we want ST no ST no less no ST no less no ST no less no ST no less lagi boy lagi boy देख लगी